जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स अकॉर्डिंग टू एनईपीटी 2020 सिलेबस अनुଯାयी। तो यही वीडियो आम डिस्कसन करवा +3 5th सेमिस्टर रो कोर पेपर 12 रो यूनिट 1 संपर्क आम या पूर्व पार्ट गोटे पार्ट आलोचना करटा हूँ तार सेकेंड पार्ट पार्ट नंबर 2 है कि। तो जो मैंने पार्ट 1 देखी ना से मैंने देखी दिंतु ता पूर्व मत पार्ट 1 पूर्व लोक साहित्य आ गोटे आमर आलोचना कराई लोक साहित्य संपर्क में लोक संस्कृति संपर्क में है कि। जो मैंने देखी ना जा देखी दिंतु आ पूर्व पार्ट आम आलोचना करते लोकवाणी संज्ञा तार स्वरूप एवं तार प्रकार भेद भितर जोटा आम जाऊला प्रबाद प्रवचन जो गुड़ी अच्छी ता भर आम प्रबाद संपर्क आलोचना करते प्रबादर संज्ञा तार पारिभाषिक शब्द इंग्राजी पारिभाषिक शब्द तार अर्थ आउ तार प्रकार भेद प्रबाद संपर्क विभिन्न केतगुड़े प्रकार भेद तार प्रबाद आम आलोचना करथिले तार स्वरूप आलोचना करथिले संज्ञा स्वरूप संपर्क में। तो आज आम यही वीडियो आलोचना करवा प्रवचन संपर्क में है कि। प्रवचन संपर्क आलोचना करवा तार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद संपर्क आलोचना करवा ता सहित आपण मानू आ गोटे भी बुझेदेवी जे प्रबाद आउ प्रवचन मध्य पार्थक्यटा कौन प्रायतः यहाँ पढ़ी सारा आपने बुझीपारे जे पार्थक्य कौन रहा। तो सहीटा देखले आपको पूरा क्लीयर हो प्रबाद और प्रवचन मध्य पार्थक्य कौन प्रबाद क्या कह प्रवचन क्या कह तथा आपको पूर्व वीडियो कही प्रबाद क्या कहुए है कि। तो ये वीडियो आम प्रवचन विषय में जाना। तो चैनल स्टार्ट करा वीडियो स्टार्ट करा पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु सांग सहित शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा से हेल्प हो है कि। आ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे ना डिसलाइक कले भी चलो। आ जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन होना डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम चैनल लिंक दे देती है कि ना चैनल भी अच्छी देखिपारे से आप जॉइन हो पारे आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आईडी है चैनल। तो चलते स्टार्ट करवा प्रथम प्रवचन संज्ञा। तो यहाँ टे मिस्टेक अच्छी प्रवचन संज्ञा देखूँ टी झापसा आसीपे तो आपके जूम आउट कर दिए तो एडजस्ट करेंगे कारण बुक मिलूनी बहुत कष्ट मु कलेक्ट करी आपण तो टिके एडजस्ट करिवे हैला। वचन शब्द रे प्र उपसर्ग युक्त होई प्रवचन शब्दर सृष्टि। देखो ये जो प्रवचन शब्द सृष्टि है वचन वचन शब्द ता पूर्वर आमर प्र उपसर्गटा जोग जोग होई आमर प्रवचन है कि। उपसर्ग आमर जो 20 उपसर्ग अच्छी जानते आप समस्ते। तो यार अर्थ हो प्रकृष्ट वचन बा प्रवचन है कि। तार अर्थ हो प्रवचन अर्थ हो प्रकृष्ट वचन। यार इंग्राजी पारिभाषाटी हूँ इंग्राजी पारिभाषिक शब्दटी हूँ कौन ना प्रोभर्ब। खाली आम प्रबादर पारिभाषिक शब्द आलोचना करते तार को मैंने मन रखते देखिए आप कमेंट जनइबे कमेंट जना संगे संगे लगे जे प्रबादर पारिभाषिक शब्द कौन इंग्राजी पारिभाषिक शब्द। तापरे यही प्रोभर्ब 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 शब्दटी लाटिन भाषा प्रोभर्बियम शब्द राशि अच्छी जार अर्थ होची कौन ना जहा लोकरे व्यवहृत माने इंग्राजी रे प्रवचन को कहा जाए प्रोभर्ब। प्रोभर्ब शब्दटी पुणी लाटिन भाषा आसी ना कौन ना प्रोभर्बियम रु आसी से प्रोभर्बियम रो अर्थ होची कौन ना जहा लोकरे व्यवहृत अर्थात जो शब्दर एक सार्वकालिक मूल्यबोध रही एवं जहाँ सदा सर्वदा से निर्दिष्ट अर्थ व्यवहृत होता मूल्यबोध को अक्षुण्ण रखिपारी केवल प्रवचन नाम नामित। तो यहाँ आपको बुझापी डिफिकल्ट हो तो मुझे सारी दूसरी आपको पार्थक्य जो कहबी दुईटा संपर्क आप क्लीयर हो पूरा निर्दिष्ट अर्थ व्यवहृत कराई था है कि। सामाजिक सार्वजनिक मूल्यबोध रही प्रवचन मानक है कि। तो आप जानवे खाली जस्ट आप पढ़े दूसरे यह सर्वग्राह्य होइथिबारु सर्वसाधारण द्वारा सबु समय ग्रहण हो आसुची कोटी कोटा ना आमर प्रवचन सर्वसाधारण सर्वग्राह्य एटा सर्वसाधारण स्थान रे जेकोन से कथा कथारे मध्य पद द्विपद कहि दियंती बेले बेले कंडीशन को लक्ष्य करिबा सेतळे मोमेंट को लक्ष्य करी गोटे प्रवचन बा प्रबाद आमे सेतळे कहि पकांती। ए संपर्क रे आलोचक डॉक्टर नटवर सामंतराय कहंती
ଜାତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଗଭୀର ଅନ୍ତର ପ୍ରବେଶରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଃସୃତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକରେ ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରେ ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରବଚନର ଗୌରବ ଲାଭ କରେ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଦିତ ତଥା ଗୃହୀତ ନ ହେଲେ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଚନ ପଦବୀରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇନପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ବା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ନହେଲେ କୌଣସି ଏକ କୌଣସି ବି ବାଣୀ ବା କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ସେଟା ପ୍ରବଚନରେ ଗୌରବ ଲାଭ ନ କରେ, ଗୌରବ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର, ହେଲା କି? ନହେଲେ ସେଟା ପ୍ରବଚନର ଗୌରବ ଲାଭ ବା ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବ ସମନ୍ୱିତ ବାକ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ନୁହେଁ ଅଥବା ପଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ନୁହେଁ ତାହା ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ। ତ ଯେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଏଟା ତାଙ୍କ ମତ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମତ, ଯେ ଯେଉଁ ଭାବ ସମନ୍ୱିତ ବାକ୍ୟ ବା ପଦ ପଲ୍ଲୀ କଣ୍ଠରୁ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ହେଲା କି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ତାକୁ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରବଚନ କହିବା ବା ପ୍ରବଚନ ପଦବାଚ୍ୟ ସେଟା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ମତରେ, ହେଲା କି? ଏହି ବଚନ ମାନେ ଜାତିର କୋଠ ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରେ ବହୁ ପୁରୁଷାର୍ଜିତ ଅନୁଭବ, ଜ୍ଞାନ ଓ ମାନବ ପ୍ରକୃତିଗତ ସତ୍ୟ ମାନ ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଆକାରରେ ଚୁମ୍ବକ ରୂପେ ଛାଡା ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତରେ କଣ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବା କାବ୍ୟ ରଚନା ଆଦି ପାଠ କରୁ କରୁ ବା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବା ଛତ୍ର ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଘଟଣା ଓ ମନୋଗତ ଭାବକୁ ଗଛି ହୋଇଯାଏ ଓ ଯହିଁରେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନିଯାଏ ଓ ଯହିଁରେ ଉପଯୋଗିତା ବା ସାରବତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକମତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଲୋକମୁହଁରୁ ଅନ୍ୟ ମୁହଁକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇ ଢଗ ବା ପ୍ରବଚନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଏ ପୁରୁଷରେ ଯାହା ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ଥାଏ, ଆର ପୁରୁଷକୁ ଢଗ ବା ପ୍ରବଚନ ବା ମହାଜନ ବଚନ ଆକାର ଧାରଣ କରି ବେଶ ତମାମ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରବଚନ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ମତରେ କଣ ନା, ଢଗ ଢମାଳକୁ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରି କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, ପ୍ରବଚନରେ ଯେ ଗଭୀର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଅଛି ତାହା ଢଗରେ ନାହିଁ। ପ୍ରବଚନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହା ଢଗରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଢଗ ଠାରୁ ପ୍ରବଚନର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ କଣ ନା, ପ୍ରବଚନ ଓ ଢଗ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ କ୍ଷୀଣ, ଢଗର ପରିସର ବୃହତ୍, ପ୍ରବଚନ ଢଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରବଚନ ଢଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରବଚନ ଢଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରେ, ହେଲା କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଟା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରବଚନ ଢଗ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଢଗର ପରିସର ହଉଛି ବୃହତ୍, ବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନଟା ସେଇ ଢଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ସମ୍ବଳିତ ଉକ୍ତି। କାହାର ଅର୍ଥ ନା, ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ସମ୍ବଳିତ ଉକ୍ତି। କୃଷି ବଚନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଠି ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମତ ଦେଲେ, ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ତ କେବେ ଭିନ୍ନ ହବନି ନା, ସମାନ ହବନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ମତ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡିକ କଣ? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବଚନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, ପ୍ରବଚନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ସତ୍ୟ ଓ ସତର୍କ ବାଣୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରବଚନ କଣ ହଉଛି ନା, ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ସତ୍ୟ ଓ ସତର୍କ ବାଣୀକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ହେଲା କି? ତାଙ୍କ ମତରେ କଣ ନା, ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ସତ୍ୟ ଓ ସତର୍କ ବାଣୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରବଚନ କୁହାଯାଏ। କାର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ମିଲନାର ପ୍ରବଚନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ କହିଛନ୍ତି କଣ, ପ୍ରବଚନର ପରିକଳ୍ପନା ଅନ୍ତତଃ 4ଟି ଅଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏହାର ପୂର୍ବାଂଶ ହେଡ୍ ଓ ଶେଷ 2ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଂଶ ବା ଟେଲ୍ ଗଠିତ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଶତ୍ରୁତା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ଆଦି ଭେଦରେ ପୂର୍ବାଂଶ ଓ ଉତ୍ତରାଂଶର ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ ଛାଡା ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ।
तापरे कौन दिए ना ईश्वर विश्वासी, जीवन दर्शन, सामाजिक रीतिनीति, पारिवारिक संपर्क, खल प्रवृत्ति और दुर्गुण, उचित अनुचित व्यवहार, कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, नाना विषय प्रवचन मान प्रचलित विभिन्न संपर्क प्रवचन गुड़ी प्रचलित होता है। एगुड़ी साधारण अभिज्ञता भित्तिक उत्कल समाज कृषि समाज हो कृषि विषय प्रवचन सर्वाधिक व अधिक। एतद व्यतीत प्रवचन गुड़िक विभिन्न ऋषि मुनि महापुरुषों नाम भणिता करा जाय थाए, किंतु प्रवाद सेमती भणिता युक्त न थाए। जेपरि ऋषि वचन, दनाई वचन और खना वचन इत्यादि थाए। ये सब गोटे गोटे प्रवचन, ऋषि वचन, खना वचन आप जानी से गुड़ाक हूँ गोटे ना प्रवचन अंतर्भुक्त कर। प्रवचन स्वरूप देखा वैशिष्ट्य कह ना व्यक्ति कैंद्रिक न हो गण जीवन कैंद्रिक प्रवचन स्वरूप। तो आप पढ़ी पारे, पढ़ी माने वीडियो लॉन्ग हो देखिए कि न देखिए तो पढ़ी दिए रुहतु। प्रवचन गुड़िक समाज जीवन को लक्ष्य कर साधारणतः सृष्टि होता है। तो व्यक्ति केन्द्र हेडिंग आप जापर व्यक्ति केन्द्र नहीं गण जीवन स्वतंत्र व्यक्ति को लक्ष्य कर लिखा जाए। एगुड़ा सब सामूहिक सामूहिक जनता साधारण जनता पल्ली जीवन सामूहिक जनता को गण को लक्ष्य करी सृष्टि होता है जीवन भित्ति को नहीं। तापरे मनुष्यर अनुभूति लब्ध एक मानसिक प्रतिक्रिया भितर सृष्टि। मनुष्यर मानसिक स्थिति ही एटा मनर ही सृष्टि होता है कि एक मानसिक प्रतिक्रिया ही सृष्टि होता है। तापरे कौन ना सत्यर उद्घाटन और मनुष्य जीवन क्षेत्र में सतर्कता अवलंबन करिया। सत्यर उद्घाटन मध्य करिथाए प्रवचन और मनुष्य जीवन क्षेत्र में सतर्कता मध्य अवलंबन करता है, जे अलर्ट कर दी थाए जे सतर प्रवचन माने बेले बेले आम देखिए आप देखिए गोटे गोटे एमती गोटे सिचुएसन आम गोटे गोटे पद आम प्रवचन कही था प्रवाद कही था जहाँकि से मोमेंट उपरे बा से सिचुएसन उपरे रिलेटेड हो। तो से कही दिखती से से कथा सी बुझी नहीं से हिसाब से सतर्कता हो जाए है कि सत्यर मध्य उद्घाटन हो जाए उन्मोचन हो जाए। तो एमती भाव में तार रही तार स्वरूप रही। तो आउ कौन रही आप चाहिए गुड़ा पूरा पढ़ी पारे है। वक्तव्य सीधा सड़क भाव प्रकाशित होता है डायरेक्टली तादे सीधा सड़क भाव तार तार जो सारटा सार गर्भटा सार मर्मटा डायरेक्टली आम से प्रवचन माध्यम जाना पाए, किंतु प्रवाद डायरेक्टली न था सेटा इनडायरेक्टली। कारण प्रवाद आम गोटे कथा कही था किंतु तार अंतर्निहित पश्चात पटरे अर्थ किसी अलग था है कि आप या पूर्व आम पढ़ी जानी आपने। तो ता छड़ा भी ये वीडियो में आपको तार ये स्वरूप सारापर आपको देखेबी देखी सारापर पार्थक्य देखी सारापर आपको प्रकार भेद देखिए। वक्तव्य सीधा सड़क भाव प्रकाशित हुए जमी प्रवचन गुड़िकर वक्तव्य सीधा सड़क भाव प्रकाशित होता है जेहेतु गोष्ठी अभिज्ञतार सृष्टि तेणु सीधा सड़क भाव गोष्ठी जेहेतु गोष्ठी अभिज्ञतार सृष्टि होता है ना। तो तेणु सीधा सड़क गोष्ठी ही अभिप्रेत होता है। जमी खाई बसिले बड़ई पेट, खाई खाइले जमर भेट, खाई शोइले बढ़ई आयु, खाई धाइले बढ़ई वायु। एटा डायरेक्टली या किसी अंतर्निहित कथा ना है कि व्यंजनात्मक सेमती किसी कथा ना। तो डायरेक्टली एटा लिखाई तापर कौन रुचु न रुचु खा पिता, बुझ न बुझ पढ़ गीता, मुंडरे पगड़ी पादरे तेल, बैद सांगरे होइबु गेल। तो ये दो कथा आम किसी भितर कथा किसी आम जानी पार्टी अंतर्निहित किसी अलग किसी कथा अच्छी। तो रुचु न रुचु खा पिता ना पार्टी को पिता रुचु कि न रुचु तार पिता खाया कथा कह गीता तो बुझ कि न बुझ पढ़ ए कथा भी कहुची। तो सेमती या पश्चात पटरे सेमती किसी तो अंतर्निहित अर्थ नहीं। तो यहाँ हूँ प्रवचन, किंतु या पश्चात पटरे किसी अंतर्निहित अर्थ थाए ताहा हूँ प्रवचन है कि सॉरी प्रवाद एटा भूल कहली। एटा हूँ प्रवचन तार पश्चात पटरे किसी ना डायरेक्टली व्यवहार करा जाए, किंतु प्रवाद गुड़िक तार अंतर्निहित किसी अर्थ थाए कहानी थाए है कि ताकू प्रवाद कह जाए। यही प्रवचन गुड़िक कौन व्यंगात्मक दृष्टिकोण देखा मिलना था। देखो ये क्या थट्टा कला भाया प्रयास कला भाया क्या शाणित कला भाया सेमती किसी वक्तव्य कि मिलूँ कि ना जहाँ गोष्ठी मध्य देखा मिले ताहा ही सीधा सड़क भाव प्रकाश लाभ कर
प्रवचन माध्यम प्रवादर पश्चात भाग जेपरी गल्प रही है प्रवचन से तथ्य कौन रही कटि छाड़ तापर एटा आमर कौन गला आ गोटे स्वरूप कौन ना लोक शिक्षकर स्वर हूँ प्रतिध्वनित हुए क्या मध्यम ना प्रवचन मध्यम देखिए कौन प्रवचन गुड़िक मुख्यतः लोक हितार्थ प्रचलित लोक मानकर हित अर्थ प्रचलित होता है प्रवचन रे प्रतिध्वनित हुए लोक शिक्षकर स्वर से स्वर और निनाद निनाद जनसाधारण को अभिज्ञ शिक्षित और शिक्षित करने अभिप्रेत होता है यही शिक्षा हो पारे विविध धरणर जमी सामाजिक पारिवारिक स्थानिक वृत्तिक व्यक्तिक हो पारे प्रवचन क्षेत्र तेणु व्यापक तो छाड़त युवाक देखीदे पढ़ीदेवे टी आप जमी गोटे एक्जामपल दिखाई फगुणे चष सुना कष चैते चष कुटुंब पोष बैशाखे चष हाकिम पोष ज्येष्ठे चष छतरे पोष फगुण मसरे चाष कर सुना कष एमती प्रवचन गुड़िक दिखाई यार कि अंतर्निहित अर्थ ना खाइबा पिता गाइबा गीता तेबे होइब जगते जीता एमती सब कथा दिखाई या भितर किसी अंतर्निहित कथा अच्छी किसी ना तो एमती रही किसी उदाहरण तो आउ कौन रही आप देखिए लोकवाणी व्यतीत शास्त्रवाणी आप्तवचन काव्यांश कविवचन यार परिसरभुक्त कहार ना प्रवचन ये भी गोटे तार स्वरूप है कि जमी आम उदाहरण देखिए प्रवचन गुड़िक जदि साधारण जनमानसर सृष्टि पल्ली जीवन सृष्टि तथापि यह मध्य ज्ञानी गुणी पंडितर अभिज्ञतार सृष्टि शास्त्र वचन मान देखा मिले केमी ना लोक लोक चरित्र जहाँकि लोक चरित्र परिवर्तन कर साय कि नीति शिक्षा थाए केमी देखु बंधु हो पारे जो घेने उच्च नीच ताहाकू संसार लोके बोलती प्रपंच नृसिंह पुराण राशि ये भी गोटे प्रवचन सर्प को क्षीर जे खुआती सर्पर घाते से मरती भागवत ये भी गोटे प्रवचन आम किसी गोटे शिक्षा दौरान ना नहीं किसी गोटे शास्त्र ज्ञान दौरान ये भाव में आमर आहरी रही देखिपारे है कि तो आउ कौन रहा गोटे देखिए हाँ ये रहा प्रवचन प्रकार भेद पढ़ा पूर्व आपण गोटे आउ टे देखे दूसरी से पेज नहीं प्रवाद प्रवाद आ प्रवचन और प्रवचन मध्य फरकटा कौन पार्थक्यटा कौन तो आप देखीदे जानीपर प्रवचन मध्य पार्थक्य कौन देखीदे आप पूरा क्लीयर हो प्रवाद प्रवचन विषय यार प्रकार भेद देखिए आपण को क्लासटा एंड करें तो चलते से पेज नहीं जाऊँ प्रवाद यह एक लोक कथा किंबदंती बा सामाजिक अभिज्ञता उपर आधारित कोटा ना प्रवाद यार अर्थ सीधा सड़क न हो भिन्न बा लुचि रही अर्थ बा व्यंजनार्थ प्रकाश करे टिके पूर्व कही पूर्व भिडियो भी कही यार प्रवादर अर्थ हूँ इनडायरेक्ट डायरेक्टली से कौन कथा प्रकाश करे ना है सी इनडायरेक्टली गोटे कथा प्रकाश करे माने ऊपर देखा गोटे कथा किंतु भितर अंतर्निहित अर्थ अलग थाए तार कहानी अलग थाए है तार आख्यान भाग अलग थाए प्रवचन प्रवचन कौन ना यार अर्थ हूँ प्रकृष्ट वचन बा उत्तम कथा यह साधारणतः शास्त्र महान व्यक्ति बाणी और नैतिक शिक्षा उपर आधारित एवं यार सड़क अर्थ बा बाच्यार्थ थाए सड़क अर्थ मान डायरेक्ट अर्थ तार प्रकाशित होता है तार सेमती किसी गुह्या अर्थ न थाए है कि या नीतिवाणी नीति शिक्षा मिलता है या नीति शिक्षा मिलता है दुईटार मिलता है किंतु ताहार एति फरक कौन से इनडायरेक्टली तादर व्यंजनार्थ प्रकाश करे प्रवाद आ प्रवचन कौन बाच्यार्थ बा सीधा सड़क अर्थ प्रकाश करे तापर देखिए प्रवाद कौन आप बुझे दूसरी बद बा कहवा धातु बद धातु प्र उपसर्ग युक्त हो प्रवाद शब्द सृष्टि होती या पूर्व मुझे एटा को आउटी हम प्र उपसर्ग बद धातु युक्त अप्रत्यय अकर्म प्रत्यय जोग हो आमर प्रवाद शब्द सृष्टि होती पूर्व शब्द आम पूर्व पार्ट आलोचना करथिले सृष्टि होती समाज में घटी जाइथिया कौन ऐतिहासिक घटना लोकंकर दीर्घ दिन सामाजिक चलनी बा जनश्रुति को नहीं प्रवाद सृष्टि होता है यार वैशिष्ट्य कौन ना प्रवाद लेखा जाइथिया शब्द गुड़िकर जो बाह्य अर्थ थाए
प्रकृत प्रयोग बेले तार गुरुत्व न थाए माने प्रबाद जेतेले आम इ करंती सेतेले बाहर गोटे अर्थ देखा होइथाय किंतु भितरे अलगा किछि अर्थ थाए बरं ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ହେଲା କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ସଳଖ ଅର୍ଥ ମାନେ ସିଧା ଅର୍ଥଟା କଣ ନା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଗଣିବା जे धर न बुझिपारे ता साधारण अर्थटा कौन सीधा अर्थटा कौन ना आकाशरे उड़ी जाउथवा पक्षीर डाणा गड़िया जहा वास्तव में असंभव कौन आकाशरे उड़ी जाउथवा पक्षीर डाणा केमिति गणी हबो कि गणी हबो नै ता संभव नुहे किंतु एही जो वाक्यटीर चार लुचि जाइथिवा अर्थ कौन ना लुचिथिवा अर्थ बा गुह्य अर्थ कौन अति चतुर बा असाधारण बुद्धिमान हेबा अर्थ को बुझाई थाए से वाक्यटी सीधा सड़क अर्थटा न बुझी गुह्य अर्थटा को प्रकाश करथाय तो आ गोटे सेबला दिया ओइला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ଏକ ବାସ୍ତବ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା କଳା ପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ତ କଳା ପାହାଡ଼ର କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଐତିହାସିକର ଯୋଉ କଳା ପାହାଡ଼ ଆମର ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉ କଳା ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଲୁଚେଇଲେ କଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ତ ତାହାକୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରବାଦଟା ଦେଇଥାଏ प्रभात माने आपण माने क्लियर हे गेले पिला माने तो एबे प्रवचन कोन आपण माने आउटे देखे दोछि बच बा कहिबा धातुरे बच माने कहिबा हैला कि तो बच धातुरे प्र उपसर्ग युक्त होई प्रवचन शब्दर सृष्टि जहार आविधानिक अर्थ होछि उत्कृष्ट वचन बा आप्त वचन यह साधारणतः जगतर कोनसी चिरंतन सत्य नैतिक उपदेश बा शास्त्रीय मूल्यबोध को प्रकाश करे किए ना प्रवचन शास्त्रीय मूल्यबोध कहनी ना शास्त्र सम्मत कथा भी मध्य कहते शास्त्र जो विभिन्न प्रवचन मध्य आसी था जमी भागवत नृसिंह पुराण आम आउट पूर्व पढ़ले ता भीतर मत किसी किसी प्रवचन मध्य देखा आम पाई था तो यार वैशिष्ट्य कौन ना यार अर्थ हूँ सड़क और स्पष्ट यार अर्थ सीधा सड़क डायरेक्ट पूरा स्पष्ट एथिरे कौनसी गुप्त बा भिन्न व्यंजन अर्थ न थाए जहाँ कह जाए ताहार से प्रत्येक अर्थ को ही ग्रहण करा जाए जमी यार गोटे एग्जांपल देउछि आपण बुझिपारे ना भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई ये गोटे थर प्रवचन अर्थ कौन ना यह सड़क भाव शिक्षा दि जाए ईश्वर प्रत्येक निर्णय रे जीव जगतर भल ही थाए एते डायरेक्ट अर्थ यार किसी भितर अर्थ आम जानी पारना तो आ गोटे देछि कौन ना धर्मर जय पापर पराजय अर्थ कौन एक सार्वजनीन सत्य जे सब बेले धर्म ही विजय होता है एटा सार्वजनीन सत्य कि नहीं यूनिवर्सल ट्रुथ एटा गोटे है लगी धर्मर जय होते पापर पराजय एटा तो जुगे जुगे हेई आसी तो आ गोटे कौन ना महते जहा आचरिबे इतर जने ताहा करिवे यार अर्थ मते कौन ना महान बा बड़ व्यक्ति माने जेपरि व्यवहार करिवे बा करंती साधारण लोके ताहाकू अनुसरण करिथांती तो ए वाक्यर अर्थ यह आम बुझी पार्छन तो आपण क्लियर हो गले ना प्रबाद क्या कहवा प्रवचन क्या कहवा डिफरेन्स कौन तार वैशिष्ट्य कौन आम बुझीगले तो एबे प्रवचन आम टे तार प्रकार भेद संपर्क आलोचना करी वीडियो टी एंड करिया है तो चलतु से पेज को आपन नहीं जाउछि भिन्न भिन्न प्रकार देछि है कि आउ गोटे दुटा वीडियो देखुथिलु जे प्रवचन भिन्न भिन्न प्रकार भेद देछि तो से जहाँ भी हो आपण को एटा प्रवचन एटा जो बुक रो देइतला हमरो तो सेटा टे देखे दोछ आपण मुख्यतः सातहार व्यक्त कौन कराई एटा दियाछि प्रवचन संज्ञा को मुख्य सातहार व्यक्त कराई सेरी तार प्रकार भेद को जेमती ईश्वर विश्वासमूलक भाग्यवादात्मक क्षणभंगात्मक सत्कर्मात्मक भौतिकवादात्मक मूलक कृषि वचन विभिन्न प्रकार भाग विभक्त करा जाइछि ईश्वर विश्वासमूलक प्रवचन कौन ना ईश्वर को विश्वास रूपक जो प्रवचन सब बाहर थाए जमी गोटे उदाहरण दे दूची चाहिए आप पढ़ी पारे है कि तो टिके झापसा अच्छे एडजस्ट करेंगे क्लीयर नाला तुम बहुत कष्ट आपने बुक आरेंज कर तो पूरा बुक भी नहीं मो पाखे है कि अरक्षित को वैद साहा अक्षर गाय को खोदा जगुआल अर्जन साधना संचय धनजे सर्व दुखमय है कि अर्जन साधना संचय धनजे ईश्वर जाकर प्राणीर मंगल सकाशे ये सब गोटे गोटे हूँ ईश्वर विश्वासमूलक प्रवचन तापर भाग्यवादात्मक प्रवचन कौन भाग्य को आदि जमी भारतीय संस्कृति भाग्यवाद पर गुरुत्व दिए साधारणतः जहाँ घटवार कथा पूर्व ता निर्दय होता है भारतीय मान विश्वास थाए तो तेणु ओडिया मैंने केत प्रवचन भाग्यवादात्मक मुखर रचना करमती कौन ना कपाल लिखन के आन अभाग्य को एपरी घटे अष्टासुना पितल पालटे है कि सरी अंटासुना पितल पालटे
उत्तम गुणे करमंगा फले कपाଳରେ ଥିଲେ ଗୋପାଳ ଦେବେ ଅଭାଗା କପାଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେ ଏ ଭାଗ୍ୟବାଦାତ୍ମକ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଛି ନା ଆମର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗବାଦ ପ୍ରବଚନ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗବାଦ କଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଧର ଏଇକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବଚିଥିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେମିତି କହିହେବନି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ। ତ କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ କି କେତେବେଳେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କହେ ସଂସାର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମହାକାଳର ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ଭାସମାନ। କେଉଁ ସମୟରେ କଣ ହେବ ତାହା ନିୟତି ହାତର କଥା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିୟତିର ହସ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ନକ ବା ନିୟତିର ହାତରେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବଚନରେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି କଣ ନା ବେଙ୍ଗ ବୋଲେ ବେଙ୍ଗୁଲିଲୋ ମହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସେ କାଲିର ଫକୀର। ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସନେ କାଲି ସେ ଫକୀର। ଆଜି ଯେ ରାଜ ଉଆସର ବିଳାସ ବେସନରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, କାଲି ସେ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କାଳର ଅଟେ ବିପରୀତ ଗତି, ଦଣ୍ଡକେ କୋରଡ଼ା ଦଣ୍ଡକେ ଛତି। କାଲିର କଥା ଆଜିକୁ ନାହିଁ, ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ବି କଣ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗବାଦ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି। ତାପରେ ସତ୍କର୍ମବାଦ ମୂଳକ ପ୍ରବଚନ କଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ସତ୍କର୍ମ କଲେ ସତ୍ଫଳ ଫଳିଥାଏ, ଅପକର୍ମ ହେଲେ ପାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ଧନ ଅର୍ଜିଲେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଏଟା ଭାଗବତ ବାଣୀ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ। ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ବୁଣିଥିଲେ ଯାଇ, ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଗୋଧନ ଚରାଇ। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢେ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ପଢିଥିବେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢେ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଏଟା ହେଲା ଭାଗବତ ବାଣୀର। ତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୂଳ କଥା ଏଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ତାପରେ ଧର୍ମରୁ ଯେ ପାପରୁ କ୍ଷୟ, ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗା ବୁଡେ ନାହିଁ, ପାପଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଏ। ପାପଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଏ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ଲୋଭରୁ ପାପ, ପାପର ମୃତ୍ୟୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ଭୌତିକବାଦ ମୂଳକ ପ୍ରବଚନ। ଭୌତିକବାଦ କଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୌତିକବାଦ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଣ ନା ରାମାୟଣର ମହର୍ଷି କଣ ଲେଖାଟି ଜାବାଳି ନା କଣ ଲେଖାଇଛି ଛାଡ, ହରିବଂଶର ରାଜା ବେଣ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅଜିନ ଦେଣ, ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ପୟାସୀ, ମହାଭାଷ୍ୟ ରଚୟିତା ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବୃତ ଭାଗୁରୀ ଓ ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷତଙ୍କ ଆରେ କଣ ରହିଛି ଏଟା ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି, ତ ପଢିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସିଏ ବି ଯାହା ବି ଛାଡ। ତ ଭୌତିକବାଦ ମୂଳକ କହିଲେ କଣ ନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେଲା କି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଚନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ପେଟ ପୋଷ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଜୀବ ଥିଲେ ସବୁ ଅଛି, ଆଗେ ପୁଅ ପଛେ ଦିଅ, ହେଲା କି ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଚନ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ହେଲା। ଆପେ ଚାଷିବୁ ପୁରା ଚାଷ, ଛତା ଜୋତା ଅଧା ଚାଷ, ମୂଲିଆ ଚାଷ ଫସଲ ଫାସ, ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁ ଗୁଡାଏ ରହିଛି ହେଲା କି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ। ତାପରେ ଋଷି ବଚନ ରହିଛି ହେଲା କି, ଋଷି ବଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡେ। ଅଗ୍ନି ରାଜା ରୋଗୀ ଦୁହିତା ଚୋର, ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଅତି ଲୋଭିନର, ବେଶ୍ୟା ହସ୍ତିନୀ ମଦୁଆ ମହାନ୍ତି, ଯେତେ ପାଇଲେ ବୋଧ ନୁହନ୍ତି। ତ ଛଡା ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଋଷି ବଚନ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଆଉ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢିପାରିବେ ହେଲା କି। ୟାଥରୁ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଶିକ୍ଷା କିଛି ପାଇବାକୁ ମିଳେ। ପୌରାଣିକ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି କଣ ନା ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନେ ନ କରିବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରବଚନ, ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସୁଥିବେ ହେଲା କି। ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନେ ନ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନଟା କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଟା ହେଉଛି ରାମାୟଣର ଏକ ପ୍ରବଚନ ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଦେଖିବା କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଛୋଟବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋତେ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ବାପ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୁଅ ଅଗସ୍ତି ହେଲା କି। କୈକେୟୀ ରାଣୀ ଭିତରେ ଭିତରେ କାଟୁଛି ବାଣୀ ହେଲା। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ନାନୀ ଯୋଗ ସାଧିବ କାହାଗିନି। ତ ଏମିତି ପୌରାଣିକ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପୁରାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଚନ କଣ ରହିଛି ନା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଏଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୋସାବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ, ଚାଟ ଘର ପୁଅ ଚାଟ, ଭାଟ ଘର ପୁଅ ଭାଟ, ମାନେ ପିଲାର ଚରିତ୍ର ବା ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ଏ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ। ଛତୁ ଉଠା କାଠ ନିଶ ଦାଡ଼ି ଉଠା ପାଠ, ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହିଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିମିତି ବୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟି, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ମାନ ହାନିକାରକ। ଅତ୍ୟଧିକ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ସେଠି ହାନି କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତ ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କି, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିନମ୍ରତା ଉଗ୍ରତାର ପରିଚାୟକ ହେଲା। ବିନୟତା ବା ବିନମ୍ରତା ଉଗ୍ରତାର ପରିଚୟ। ତାପରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ପଢିପାରିବେ ହେଲା କି। ପଢିଲେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବେ। ତ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ହେଲା କି। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ଭିତ୍ତିକ କଣ ଅଙ୍ଗରୁ ଆଳସ୍ୟ ତେଜିବ ନିନ୍ଦ୍ୟ କର୍ମ ନ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନା ଅଙ୍ଗରୁ ଆଳସ୍ୟ ତେଜିବ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ନ କରିବ, ମାନେ ନିଜ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ନ ହୋଇ ହେଲା କି, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ନ ହୋଇ କର୍ମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ନ କରିବ, ଭଲ କର୍ମ କରିବ ହେଲା କି। ଏଟା ଭାଗବତରୁ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ରହିଛି କଣ ଆମର ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ହେଲା। ଅନଭ୍ୟ ସେ ବିସଂବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ତରୁଣ ତରୁଣୀ ବିଷ। ଅତିଥି ପୂଜଇ ଯେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଜାଣ, ତାହା ସେଇ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତାହିଁ ସେରି ନାହିଁ ସଂସାରଣ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରହିଛି। ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବି। ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଏତେ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ସେ 2-4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ ହେଲା କି। ତ ଖାଲି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ଯେ କନସେପ୍ଟଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରବଚନ କଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଢଗଢମାଳି ଆଉ ନାଦିଆ ଯେ ଛଟା ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମୁନିନାଞ୍ଚ ମତିଭ୍ରମ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନିନାଞ୍ଚ ମତିଭ୍ରମ यदि शुद्धम अशुद्धञ्च मम दोष न विद्यते। ଅର୍ଥାତ ତ କୋଉଠି ଭୁଲ ଭଟକା ଟିକେ ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ଭୀମ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ ଭୀମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଏ କେତେବେଳେ କେମିତି। ତ ମୁନିନାଞ୍ଚ ମତିଭ୍ରମ, ମୁନି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ମୋର କୋଉଠି ବି ଭୁଲ ବା ଭଟକା ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଧରିବେନି, ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ସେଟାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।